podcast. This is episode 3, and we are going to be talking about KDS MUN experience. And I'm Aaradya Dahal, your host for today's program. And I'm Mukesh. I served as the advisor as well as vice president for UNHRC in KDS MUN. And I served as the charge d'affaires. Let's first meet our distinguished delegates and have them give their introduction. Hello everyone, I'm Nishu Limbu. I was a delegate of Vietnam for the UNSC committee, and I'm a recent grade 10 pass out. Hello everyone, my name is Sherpa. I was a delegate of Germany from Kushi. Hello everyone, my name is Kushi Paudel. I was in committee FN and I was representing Limbu. Hello everyone, my name is Raut. I am a student of grade 10 and I was representing Liberia in UNSC. So, how did you guys find out? Actually, I already knew about the concept of MUN prior to this actual program, and I had been interested since the beginning. So when I heard that UNSC was hosting MUN, I signed up immediately. I class 9 and I thought it was good for me, for my self-development. So, KDS MUN second class you so I was interested in हामीहरूको त सेम थियो क्लासमा भन्नुभयो दाइहरू अनि त्यसपछि हामीलाई एमएनको बारेमा भन्नुभयो कन्सेप्टहरू के हुन्छ भन्यो अनि त्यसपछि मजा आउँछ भन्नुभयो त्यही अनि राम्रो लाग्यो सो तिमीहरूले एमयुएन त गयो तर त्यो एमयुएन गर्न व्हाट मोटिभेटेड यु गाइस व्हाट वाज द प्रायर मोटिभेसन फर द एमयुएन I just really like programs like this. Like I love preparing the reports and stuff, and it's also just like a really excellent opportunity to learn more about just anything in general. I just wanted to my confidence borrow monthly and I just wanted to be involved in something. Yes. साथीहरूले अब सबजना साथीहरूले गर्छु भने अनि गर्न मन लागिहाल्छ अनि एलिगेसन पाएपछिको प्रिपरेसन चाहिँ कस्तो थियो त I was preparing really hard. Like as soon as we got the homework, I started researching every single site I could find. And the only problem was my Gmail. I think I did pretty well for my first. I was kind of lazy. I Google ma je bhete tyahi lekdiरहेको थिएँ. So मैले चाहिँ खासै प्रिपेयर गरेको थिएँ किनभने हामी स्टडी गाइड पनि आएको थिएन. सो त्यही मैले खासै त्यस्तो प्रिपेयर चाहिँ गरेको थिइनँ. मैले त झन् केही गरेको थिइनँ बसेको थियो त्यतिखेर आफ्नो कन्ट्री पहिला हाम्रो के भन्छ रसिया थियो त्यसपछि फेरि चेन्ज भएको थियो नि त अनि त्यसपछि के गर्ने थाहा थिएन अब त्यतिखेर जे हुन्छ त्यही हुन्छ भनेर बसिरहेको थिएँ सो एलोकेसन पाइसकेपछि चाहिँ वेरी गाइज सेटिस्फाइड विथ इट अर कुनै अरू एलोकेसन पाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो छ पहिला त नराम्रो लागेको थियो किनकि पहिला त रसिया पाएको थियो होइन अनि अब रसिया पाएपछि त हल्का हो नि जस्तो लाग्छ नि त पहिलोचोटि गरेर तर त्यो के भन्छ अरे फर्स्ट दिनमा अब त्यहाँ डाइसले कत्रो क्वेसन सोध्दो रहेछ रसियालाई त्यसपछि ठिकै भयो लाइब्रेरिया पाएर सो एलोकेसन पाइसकेपछि चाहिँ वेरी गाइज सेटिस्फाइड विथ एलोकेसन कि यसको साट्टो अर्को पाएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो झन् राम्रो गर्न सक्थेँ जस्तो लागेको थियो Actually, I didn't even notice I was Vietnam. I was checking out my friend's name first and noticed that she was UK. I originally wanted to do UK first, but then I changed my mind and Vietnam is fine. म त खोइ अब जर्मनी हो अब ला सबले अट्याक हान्छ होला अहिले ठुलै कन्ट्री भएर त्यही हो मलाई चाहिँ ठिकै राम्रो लागेको थियो मलाई नराम्रो लागेको थियो अब रसियाको साथ लाइबेरिया पाएको थियो तर पहिला रसिया थियो नि त रसिया त अब पिनेसन पर्थ्यो भेटो बाबा चलाउन पाउँथ्यो गर्छु क्या हो फर्स्टमा त होइन फर्स्ट एमएनले भन्थ्यो तर रसिया गयो अनि त्यसपछि डायसले त्यो कस्तो कस्तो क्वेसन सोध्दो रहेछ रसियालाई ठुल्ठुलो कन्ट्रीहरूलाई अनि लाइब्रेरिया नै राम्रो लाग्यो Were you guys happy with the committee agenda? Yeah, 100%. Actually, no. Wait, I don't remember the committee agenda. So, तिमी HRC मा थियो हैन it was about the bodily autonomy. Oh yeah. At first I couldn't find anything about that topic regarding Vietnam at all, and I had to really dig into it to actually. I only found 2 pages worth of information. Research गर्न चाहिँ गाह्रो भयो तर रमाइलो नि त भयो Yeah, it was fun. I did not know. I mean, HRC is just a really fun committee. Exactly. So, हाम्रोमा त के त्यही सिचुएसन मिलेर यस्तो थियो अहिले एससीले गरे पनि त्यही होला मेन त्यही ठिकै लागेको थियो नि अब सक्ने नै त्यही थियो नि त मलाई त अत्तो पर्दै थिएन के हो है गुगलमा सर्च गरेँ जे आयो त्यही लेखिदिएको So
मलाई चाहिँ बेसिकली मेरो त्यो एजेन्डा चाहिँ हामीलाई खासै मनै परेको छैन त्यो त्यो गफ हान्नै नपाउने बोल्नै नमिल्ने टाइपको त्यो बोल्नै नआउने टाइपको थियो एजेन्डा त्यही भएर अनि पछि चाहिँ जो चेन्ज पनि भयो हाम्रो एजेन्डा Oh, actually, हो र? That's actually very surprising. Usually, MUNs-मा राखेको एजेन्डा चेन्ज हुँदैन. किन चेन्ज भयो के भन्न सक्नुहुन्छ? फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो त्यो रिरेगुलेटिङ एमआरटी प्राइसेस थियो अनि पछि चाहिँ हुन्छ नि अब फर्स्ट डेमा सेकेन्ड डेमा कसैले पनि बोल्नै सकेन त्यो टपिकमा अनि सबैलाई कस्तो टफ टाइपको भएको थियो अनि पछि चाहिँ हामीले चाहिँ अनि सबै चेन्ज गर्ने भनेपछि हामीले रिस्ट्रक्चरिङ एजुकेसन पोलिसी गर्नु त्यो एजेन्डा चेन्ज भएपछि डिबेटहरू बढ्यो. That sounds very fun actually. Exactly. So I have this one question specifically for Nishu. So you were an OC before you were a delegate. I don't think many people know that or watching us, but Nishu was actually an OC before she was a delegate. So what was your experience like working with the team? It was actually really fun. All the OC members are very fun, like friendly and like funny people in general. I had a lot of fun like promoting the annual Delegate. We took a lot of videos and actually we filmed it in this hall. My favorite moment together. We were here up on the stage. It was a lot of fun. The only thing I did was pop balloons, but that was pretty fun. Yeah, I remember that. It was extremely fun. So, like, your favorite part working as an OC together? Recording videos together. I remember like the Secretary General Secretary almost dropped like 2 lakhs worth of gear, and thankfully we didn't. But it was like a heart-dropping moment. I thought like it's over. सो अब ओसीदेखि फेरि डेलिगेटमा जानु चाहिँ तिम्रो मेन रिजन चाहिँ के थियो? I know I'm kidding. Actually, after being involved with the preparation of the MUN, I just figured out like I'd have more fun if I was actually a part of it. I was like, I'm gonna quit the OC thing, and I became a delegate. That's actually so understandable because like starting everyone was so terrified of brand right? That's a very understandable. Well, not me because I knew him prior. Yeah, I was really scared. So just in general, एकदमै रमाइलो पनि भएको थियो ओसी गर्नु. Yeah. So MUN भन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ हामीले मक सेसन्स पनि राखेको थियौँ. What was your experience of mock session को चाहिँ? मक सेसनमा मजै आएको थियो जे दाइहरूसँग गफ गरेको थियौँ हामीले त धेरै अब सिक्न त कमै सिक्यो होला थिएन किनकि उहाँहरूले भनिसक्छ त्यो भोलिपल्ट हामीले सिकाउँछन् भनेर त्यसैले त्यो सिक्नुभन्दा बढी गफ गरियो तर जे होस् आइडिया चाहिँ भएको थियो बेसिक आइडिया को बारेमा. The mock session was actually pretty informative. Like, I was listening intently. There was only like 4 people in the mock session, so it was kind of underwhelming. I thought it would be like an official thing. So for context, we had 3 mock sessions that were held. One was taken by Brian and Mukesh, and the other was done by me and Mukesh. And our second mock session, only 4 people showed up, which was exactly quite disappointing. Not disappointing, but it was actually quite fun. रमाइलो नै भयो अलिक डिटेलमा एक्सप्लेन Yeah, we could explain it more depth. तर We could pay attention to every individual while trying to make them understand. So that was really fun. So mock गरिसकेपछि चाहिँ do you guys feel more prepared for the MUN कि लाइक अझै डर थियो ला बिग्रिने हो कि के हुने हो भनेर? मकमा सिकेको त्यही के भन्छ अरे रिक्वेस्टहरू के थियो अब त्यहाँ एमबिएनमा छ त अर्कै दिइरहेको थियो त्यसैले अब ठिकै लागेको थियो त्यही गरेर हेर्छु भन्ने थियो पहिल्यैदेखि नै अब जस्तै त्यहाँ जे हुन्छ त्यही हुन्छ अब बिगार्छु राम्रो गरेर राम्रै गर्छु अनि Definitely felt more prepared after the mock. I felt like it was like the first armor against singularity. I really wanted to make a good impression on our president, and I wasn't aware how like professional it would be. I felt so improper the first time I came. It was so nerve-wracking. The mock definitely helped with my nerves. So day 1 is a very crucial day for delegates, and especially also सबैजनाको I think it was the first MUN, this was your first MUN. So day 1 is a very crucial day. Also, I could say the morning as soon as you woke up, कस्तो थियो the thought process before coming to the MUN? My first thought was like, I got a shower. I showered and I came to the MUN. हाम्रो त घरमा 3 जना थियो हामी साथीहरू 3 जना एकै घरमा बसेको थियौँ नि त अब रातभरि सुतेको थिएन बिहान उठ्दा छल्न अरे के गरौँ गयो 8 बजे उठ्यो नसुतिकन गएको पहिलो दिन त हामीहरू सबजना. Yeah, actually, why was the MUN so early? Like, I was like, it's like 8 o'clock. That's like my Actually, it's quite late compared to other people. We've been to MUNs where it has started at like 6:30 to 7 minutes. 6?
Yeah, we've been to MUN that That's started like every day. basically morning classes. एक्ज्याक्टली लाइक उसले कस्तो अझै चित्त दुख्छ बिहान बिहानै उठेर जानुपर्छ इट्स सो Especially when you डिफिकल्ट live extremely far from the place of to MN Boiraबाट. अनि oh my god, a sleepover the night before the MN sounds really fun. To mention गरिसक्नु भएको कस्तो थियो भनिदिनुहोस् न त. अब हामीहरूको जस्तै अब 3टा साथीमा अब एकजना जहिले के भन्छ अरे भिक्टिम हुन्छ नि जस्तै अब हामी त्यो सुत्यो होइन पहिला सबभन्दा पहिला जो सुत्यो अब त्यसलाई त अब अलि चलाउनु पऱ्यो पहिला त त्यसलाई ब्ल्याङ्केटले बेरेर तलतिर झाऱ्यो अनि फोटो खिच्न थाल्यो है अनि त्यसपछि हामीहरूलाई त लाइक कति थियो हाम्रो त्यतिखेर सबभन्दा पहिला त हामीलाई पोजिसन पेपर सपिङ गरौँ भने त हामीलाई कसैलाई केही थाहा थिएन राति 11 बजी फोन खोल्यो पोजिसन पेपर सपिङ गर्नु छ अनि एकजना चाहिँ अघि भर्खर आएको थियो नि त्यो कुन्टे ऊ चाहिँ बोल्न थाल्यो मम बाबालाई म एमएनमा खतरा गरेर आउँछु भनेर तिमीहरूको घर आएको के गर्ने भोलि लात्ता हाल्छ त्यो हाँसेर बसेर त्यो राति त के भएको थियो त्यस्तो Actually, I heard this really crazy story in Nishu with the position paper ko bare mein. Can you share that with us? Usually I forgot about the person paper like it was like 10 o'clock when I checked the chat and Mukesh had texted like about the person paper and then I looked into the guy and the guy was so long I thought that was like the entire person paper. I was like that long? And then I just actually read through it and the person paper was at the end and I was like I'm gonna copy this exact format and actually I didn't even know what a document was or how to make it. I had to Google the process. Where did I do this? And the moment I got the hang of it and I searched like Vietnam related topics and I could find nothing. So I was like, and then I texted Aaradya, like, what do I do now? Do I just make up the information? And thankfully Mukesh suggested more like secure or I don't know what it's called, websites for information. And yeah, I submitted the person paper at exactly 11:57 and it didn't get sent. And I was very heartbroken and I thought like, oh, Mukesh is gonna kill me. And I texted him, apologized twice. And even in like real time I apologized. I mean, the fear is understandable किनकि सिन्धी दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो so I feel like it's the fear of having upsetting Sindhi rather than upsetting you. Exactly. Like Yeah, she is very strict on documentation as well. So पहिलेदेखि भनिरहेको थियौँ. So the fear is very understandable. हाम्रो अरू दुईजनाको पनि एक्सपिरियन्स भनिदिउँ न फर्स्ट डेको. फर्स्ट डे म त खै त्यो वेबसाइटको चाहिँ त्यो के भन्छ अरे गाइड नै 30 पेजको रहेछ अनि ल त्यो त को पढ्छ भने 7 पेज पढ्दै छोडिदिएको. सो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट चाहिँ एकदमै बोरिङ भएको थियो अनि के अरे फर्स्ट डेमा चाहिँ हाम्रो चेयरले के अरे हाम्रो एजेन्डाको चाहिँ काइन्ड टफ थियो फर्स्टको एजेन्डा अनि त्यसपछि एजेन्डाको बारेमा नै हामीले थोरै भनिदिनु भयो अनि यहाँ स्टडी गाइड पनि खासै त्योभन्दा अगाडि दिनु भएको थिएन सो प्रिपेयर गर्नको लागि पनि खासै त्यस्तो केही पनि थिएन हाम्रो लागि चाहिँ. अब हाम्रो कमिटीमा सबैको एक्जिक्युटिभ बोर्डहरू हुनुहुन्थ्यो सो उहाँहरूको बारेमा पनि भन्नु स्ट्रिक्ट हुन्थ्यो नट अलिक लुज हुनुहुन्थ्यो रमाइलो हुनुहुन्थ्यो लाइक उहाँ आफै पनि इभी थिए एचआरसीमा सो अब लेट्स स्टार्ट विथ हाम्रै कमिटीको Our like our what are they called? Diets. They were definitely very engaging. You know, like Sindhi Didi herself participated sometimes as Kenya, as Argentina, and we had our vice president participate as Pakistani, sir. And I actually had a debate with him on this. Like he was a very brilliant delegate, but I was better. And it was very fun. The diets were very like professional, and it definitely felt like it kind of felt like the real thing, except like some of the other delegates were kind of. I mean, no shade, but they were kind of dumb. हाम्रोमा त के भन्छ अरे हाम्रो आधी दिन त के भन्छ हाम्रो डायस मात्र भइसक्यो आई गेस हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट त 1 घन्टा 2-3 घन्टापछि आएको मतलब आधी दिन त हामी डायससँग मात्र थियौँ अनि फेरि भाइस चेयर आउने बित्तिकै मोबाइल चलाउन पाउँदैन अरे आउने बित्तिकै रुल इम्प्लिमेन्ट हाल्छ क्या अनि त्यसपछि यसरी हेर्छ होइन त्यसपछि भाइस चेयरले चाहिँ भन्छ यसरी बसेर यस यस भन्छ नि फेरि यताबाट चेयरले नि भनेर क्या फेरि भाइस चेयरले चाहिँ सबलाई थाहा छ त्यो फेरि भाइस चेयर चाहिँ मैले गरेँ भन्नु के भन्छ त्यो जो भाइस चेयर चाहिँ हल्का स्ट्रिक्ट हुँदैन थियो क्या अरे तर अनि भाइस चाहिँ Why were you guys not allowed to use phone? खै आए यत्तिकै भने फर्स्ट जस्तो हाम्रो त्यो लास्ट पेजतिर 5 जना थिए तिनीहरूले जस्तै हामीहरूलाई केही गराइदिएको थिएन क्या तिनीहरू अब उठायो भने फोनमा हेरिदिने नत्र केही नगरे अनि त्यसरी तिनीहरूले गर्दा फोन चलाउन आउँदैन होला सायद हाम्रोमा पनि धेरैले फोन लिइरहेको I remember the Pakistan forgot a phone and he had nothing. Like all the people had to do the research for him.
सो जेनरली डायसहरूले चाहिँ कमेडीलाई अझै इन्गेजिङ बनाउन फोनहरू चाहिँ अलाउ गर्नुहुँदैन कि त्यसो भएपछि अलिक त्यो ध्यान दिनुपर्छ कि आफै लेख नोट बनाऊ अनि प्रिपेयर गर भन्दाखेरि हल्का गाह्रो पनि हुन्छ सो इन्गेजिङ पनि हुन्छ त्यसैले अलाउ नगर्नु भएको होला So, did you guys give speeches or debates on the first day? Because normally day 1 मा if mock session हरु भएको छैन भने चाहिँ day 1 मा mock गर्ने गरिन्छ तर हजुरहरुकोमा चाहिँ के भएको थियो day 1 मा in the committee? In the day 1 we had like 6 mods maybe and we all gave like proper speeches like first thing. I remember like a lot of us kept messing up. I remember once like delegate of China. The delegate of Switzerland had asked her a question about like the country's current state, and she answered saying something like China supports women's rights or something, and it was a very awkward moment. But I don't think anyone noticed. आजकल चाहिँ MUNs are pretty much known for their socials भने चाहिँ it's a very fun event which are held like at the end of the day of the committee session. त्यो हजुरहरुको चाहिँ day 1 को socialsको experience कस्तो रह्यो त? day 1 मा के को बात थियो? I think musical chairs like this. ठिकै लाग्यो सबजना आफ्नै धुनमा थियो अनि आदिहरू चाहिँ त्यही डाउन फिल भएको टाइपको गरिरहेको थियो म यहाँ के भन्छ के अरे हाम्रो ग्रुप चाहिँ प्रायः जस्तो नाचिरहेको थियो अनि लाइक धेरैजना चाहिँ लाइक गेमर डान्स चाहिँ त्यस्तै थियो अनि म्युजिकल चेयर चाहिँ भएको थियो सो मलाई त मजा आएको Actually, me and my friends did the socials and we went to have fun and stuff. So I don't. I know that Yeah, as that's well. actually peak Yeah. post MUN experience. म त खतरा नाच्यो आएँ है पहिला म्युजिकल चेयर खेलाउनु भयो अनि त्यसपछि झन्नै जितिसकेको थियो नि तर अब त्यो मैले दिएको हो क्या तिनीहरूलाई जित्नलाई दिएको जित्न होइन अनि त्यसपछि म्युजिकल चेयर पछि चाहिँ सबजना बस्न थालेँ त्यसपछि केटीहरू नाच्दै थियो क्या उनीहरू नाच्दै उनीहरूको ग्रुपहरू नाचेको थियो अनि त्यसपछि सबजना केटीहरू त बसिरहेको थियो अनि त्यसपछि दाइ आउनुभयो ब्रान्डले आउनुभयो अनि त्यसपछि सबजना यस्तो उनीहरू त्यो दिन राति के भन्छ मम्मीलाई के भन्छ अरे तेल लगाइदिनु भनेर मात्र सुत्यो राति त उफ्रे नाच्न त आउँदैन होइन उफ्रेको मात्र कि कहाँ तेल लाउनु पर्यो खुट्टामा Just in general, normally भयो हाम्रो social. So day 1 actually sounds very fun. But day 2 actually is known as one of the most important days of an MUN. But day 2 को experience चाहिँ कस्तो भयो त? अलिक यो चाहिँ हल्का डिटेलमै चाहियो किनकि डे 2 मा एकदमै धेरै भइरहेको हुन्छ मड्सहरू भइरहेको हुन्छ वर्किङ पेपर बनाउनु पर्ने हुन्छ सो Day 2 was the most fun for me as well because the Kenya crisis and everything, and we had the full sound effects and everything, and it was actually great to like watch. Okay, like the dancers themselves were like sleeping up when they were trying to announce the crisis. The sound effect came before, like I think one of us was giving a speech when the sound like started blaring all of a sudden, and we all looked around, where is it coming from? And Kenya's crisis was pretty like bad. It was a great space for debate because Kenya was like talking a lot. Like Kenya was actually one of the best like delegates, and she was doing really well. And then the Kenyan crisis came up, and I think that's the only reason why she. But anyway, it was a lot of fun because Sini Didi herself, our president, joined in the debate, and it was a lot of fun trying to counter all. And it was just, I think it was just Switzerland and me trying to counter her. And then our vice president, the imperative of Pakistan himself, joined and tried to bring religion into the talk. He was like, oh, the religion of Pookie states that blah 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 blah. He had a full like Bible going on and everything. And I had a debate on him with that. What's about this Pakistan one? Can you give more context? So Pakistan rose up from the very popular crisis चलिरहेको थियो. It was in classic MUN. हाम्रो चिफ एडभाइजरै हुनुहुन्थ्यो त्यो MUNको प्रेसिडेन्ट पनि अनि UNHRCको क्राइसिस चलिरहेको थियो अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो प्रज्वल दाइ वाज अ भेरी पपुलर एन्ड रेस्पेक्टेड मेम्बर इन दि MUN सर्किट इटसेल्फ उहाँले चाहिँ फिक्सनल स्टेट इन्भेन्ट गर्नुभएको थियो कि अनि इट वाज पाकिस्तान म त्यहाँनिर लजिस्टिक्स थिएँ स्याडो गर्छु भन्नुभयो अनि मैले हुन्छ भने अनि त्यहाँदेखि चाहिँ पाकिस्तान आयो अनि त्यसपछि there is a complete constitution, there are acts of Pakistan. It's a very fun idea in general. I'm a committee man. But it sucked. HRC sounds very fun also. But committee ma esto ke wild भएको थियो र हाम्रोमा त त्यस्तो चाहिँ के भन्दैन तर हामीहरूले त्यो डायसले स्पिच हाम्रो डायस एक्चुअली बाहिर निस्केको थिएन नि त होइन अनि हाम्रो त्यो रसिया अनि इरानले चाहिँ स्पिकर ल्याएर छ अनि टिभीको पछाडि स्पिकर राखेर
त्यो जस्तै साउन्ड इफेक्टहरू हुन्छ नि अब जस्तै त्यो हाम्रो ड्यास उठ्नु भयो पोइङको साउन्ड निकाल्यो होइन बस्दाखेरि त्यो लाइक मिम जस्तो साउन्डहरू निकाल्थ्यो जस्तो अलिक ड्यान्सलाई डिस्काउन खोजेर जस्तै त्यो आएको सेकेन्ड डेमा चाहिँ I think she needed to work personally and slap all of us. No, she would suspend all of everyone from the committee. सो हाम्रो सेकेन्ड डे चाहिँ एकदमै सिरियस टाइपको भएको थियो फर्स्ट डेमा त्यही हावा फोटो खिच्यो टिकटक बनायो त्यस्तो होइन हाम्रो चाहिँ अनि सेकेन्ड डेमा चाहिँ अनि यहाँ के भन्छ हाम्रो एजेन्डा पनि चेन्ज भएको थियो त्यसमा चाहिँ इट वाज भेरी हार्ड अनि हामीले चाहिँ लेखेकै स्पिच देखाउँदै थियो सेकेन्ड डेमा चाहिँ हजुर सेकेन्ड डेको जुन एजेन्डा आएको थियो नि त्यसको बारेमा अझै भन्नु न लाइक त्यो के थियो एजेन्डा एजेन्डा चाहिँ हाम्रो के भन्छ रिस्ट्रक्चरिङ एजुकेसन पोलिसी थियो नेपाल थियो अनि त्यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड डे त ठिकै भएको थियो सबैजना नयाँ थियो अनि ग्रुप एकजना ग्रुप चाहिँ लाइक पुरा प्रोफेसनल रहेछ कि है अनि सबलाई हेप्न खोजिरहेको थियो तर What country? खोइ रसिया थियो Oh, it's always. अनि एउटा सिङ्गापुर थियो आम्बो आफ्नो दुःखहरू पुरा भनिरहेको जेमा पनि मेरो चाहिँ यस्तो भयो यस्तो भयो भने चाहिँ ठिकै थियो ठुलै त दुःख सिङ्गापुरको त्यो खै के भएको अरे त्यो भ्रष्टाचार समथिङ भएको थियो सो हजुरको कमिटीमा जुन एक्टिङ भाइस चेयर हुनुहुन्थ्यो नि निमेश भन्ने बिचमा आइराख्नेहरू उहाँले सुरुमा आई बिलिभ युएसएको स्याडो गर्नुभएको थियो होइन सो त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो अलिकति भनिदिनु न त्यति बेला त खोइ आई गेस त्यो युएसए आएको थिएन कि के भएको थियो अनि डिबेट गर्न चाहिन्छ भनेर राख्नु भएको थियो त्यही भएर मलाई खासै यादै छैन I feel like even during the committee photo shoot, we had Nimesh Siddhana, the vice president, because he was there most of the time. Yeah. So did you guys have fun debating? Yeah, 100%. Yes, I was actually getting really fired up, and I would have like generally gotten out of my seat if fought with Mukesh on the topic. हाम्रोमा त भयो तर आई गेस मेरो कन्ट्री लाइबेरिया अलिक न्युट्रल स्ट्यान्स भएको कन्ट्री नि त त्यसैले मसँग कसैले डिबेटै गरेन आई गेस एमबिएन पुरै एमबिएनभरि मलाई कसैले अब्जेक्टै गर्न खोजेन हाम्रो कमिटीमा चाहिँ काइन्ड अफ डिबेटै भएन भने कसैले गर्दा नै गरेन गरे पनि एक दुईजनाले गरेको थियो मैले चाहिँ गरेको थिएन डिबेट खासै भर्दै भएन अनि त्यही त्यो अलि स्ट्रङ ग्रुपहरूले चाहिँ आए अनि जर्मनी प्लिज म तिमीलाई अट्याक गर्छु ल भनेर सोधेको म त ल भएँ Why did you say yes? खोइ अब के भन्नु त्यस्तै होला नि त That just makes us be like the most polite delegate in all of KDS. Like, you aren't coming or going up to you like you and being like, can I attack you? I mean that happened to me in my first seminar as well. Like money Germany ne thiye and there was this delegate of Canada अनि मलाई पुरा अट्याक गरिरहेको थियो अनि पनि हुन्छ भनेर बसिरहेको थियो कि फर्स्ट टाइम अनि के गर्नु जस्तो हुन्छ कि यस्तो गोइङ अन अबाउट दिस डिबेटको टपिक एकदमै कमिटीमा क्रेजी थिङ भएको थियो केही लाइक वाट वाज द क्रेजिएस्ट थिङ द्याट ह्यापन हाम्रोमा त के भन्छ अरे रसिया र कोलम्बियाको मात्रै डिबेट भएको थियो नि त अनि रसियाले अलि सबैलाई जो खतरै बोलिरहेको थियो त्यो अलिक बोल्न चाहिँ राम्रै आउँथ्यो उसलाई होइन अनि त्यसपछि धेरै बोल्यो भनेर डायस रसियालाई एकैचोटि जस्तै त्यसले जे बोल्छ नि त्यसकै अपोजिट कुरा भनिदिने क्या जस्तै अब एउटा क्वेसन बोल्यो भने डाइरेक्ट दुईवटा क्वेसन सोध्दैन अनि आई वुड लाइक टु आन्सर भएर चिक भनेर लास्टमा बसेको उसले केही बोल्नै सकेन क्या पुरै त्यो डाइरेक्टले यति क्वेसन गर्नु भएन ऊ चाहिँ बस्यो क्या एकछिन डाइरेक्टले इन्फर्मेसन गर्नुभयो त्यसपछि तिमी बोल्न सक्छौ भनेर सोध्नु भयो पहिला त अनि त्यसपछि उसले सक्दिनँ भनेपछि चाहिँ अनि रिप्लाई बाहिर चिक भयो भने अनि त्यसपछि बस्न लाग्थ्यो त्यो सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङै त्यही भएको सायद So, अघि सुन्दाखेरि डे 1 को सोशल्स चाहिँ इट साउन्डेड भेरी फन एन्ड भेरी क्रेजी डे 2 को सोशल्स चाहिँ कस्तो भयो त डे 2मा त खासै खोइ केही भन्ने होला मलाई यादै छैन डे 2मा त त्यस्तो स्पेसली भएको जस्तो लाग्छ I skipped socials day 2 day 3. I skipped socials. डे 2मा त खै त्यो स्पिकरै चलेको थिएन है अनि गाइदिउँ भनेर उठेको त So, if you guys don't know how our DJ, the Delegate, is actually our infamous Brian Lai, who was the chief advisor of his MUN. So, how was it like to have your chief advisor also, be a DJ? It was, I wasn't there. But the people who were there, did you guys know that? DJ, I guess, चेन्ज भएको थियो कि दाइ अब सब दाइले चाहिँ माथि पुरै होइन बजाइरहेको थियो तर तलतिर कोही नाचेको थिएन अनि त्यो आए
अब म तताउँछु भनेर आएको थियो होला बिचरा आफै सेलाएर भइगयो लाइक हि वाज लाइक आई गिभ अप होइन जस्तै अब दाइले 5 चोटि तानेर ल्यायो केटाहरूलाई होइनतिर फेरि त्यही गरेर आइएम नट डुइङ दिस आई गिभ अप भनेर दाइ घर चल्दैन भयो ब्रायन माथि डिजे गरेर तल आउँदाखेरि आई बिलिभ अनमोलहरू माथि गएको थियो डिजे गर्दा त्यसपछि फेरि I feel like overall our OC team was a very crazy team, yeah. It was unity in diversity, Yeah. real life. Cut. डेलिगेट्सहरूको त एक्सपिरियन्स थाहा भयो तर अब बिहाइन्ड द सिन्स बिहाइन्ड द MUN ओसिजहरूको चाहिँ कस्तो रह्यो भनेर चाहिँ वी हेभ आवर गेस्टको एन्ट्री सो लेट्स प्लिज वेलकम हाम्रो इन्फेमस ब्रायन दाई एन्ड आवर हेड अफ इन्टरनेसनल Kaderiya. So, hello guys, welcome. सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो यसो सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् न त फर द नमस्ते सबैजना मेरो नाम कृष्ण कडेरिया हो अनि मैले चाहिँ युएमएनमा इन्टरनल अफेयर्समा काम गरेको थिएँ गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ गुड मर्निङ सबैजनालाई आई एम सबैले चिनेको ब्रायन श्रृङ्खला आई सर्भ एज द एडभाइजर चिफ एडभाइजर at the Kathmandu Diplomatic Summit Mod United Nation, also served as the vice chair of the committee ECOFIN. Yeah, that's it. So, without अरू केही डिस्कसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेन क्वेसन कस्तो भयो त ओसी एक्सपिरियन्स के भयो ओसी एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रै राम्रो थियो हाम्रो त राम्रै थियो बरु धेरै कुरा नि नराम्रो नि थियो अब हेऱ्यो भने चाहिँ फर्स्ट बेला हाम्रो सेक्रेटरी जेनरल निजेमामा उहाँले चाहिँ अब पोजिसन वाइज हेऱ्यो भने एकदमै बिग्रेको थियो अनि उहाँले मलाई फोन गरेर चिफ एडभाइजर आउनु पऱ्यो भने अनि मैले त्यतिखेर मेरो आफ्नै 2जना टिम बनाएको थिएँ मैले 2जना बोलाएँ आफ्नो कन्फरेन्स मार्सल वा हेड अफ लजिस्टिक्स हाम्रो उमेश शिवाकोटी अनि मेरो एज एडभाइजर हाम्रो मुकेश भट्टराईले बोलाएको थिएँ अनि पछि चाहिँ मैले आफै चिफ एडभाइजर बनि अनि चिफ एडभाइजर बन्ने बेला सजिलो त थिएन एकदमै गाह्रो हुन्छ किनकि MUN एकदमै स्टार्टिङ नै थियो अहिले नि बट कन्फरेन्सै सुरु हुन लागिसकेको थियो अनि पछि चाहिँ मैले एकचोटि एउटा मिटिङ राखी सबैको इन्टरभ्यू लिई अनि त्यस्तै गरी सबैलाई फेरि आफ्नो आफ्नो एउटा रेस्पेक्टेड पोजिसन दिएको अनि बल्ल चाहिँ कन्ट्रोलमा आएको Speaking as OCs, as we were also actually a part of the OC team, how would you explain your experience? मेरो त साँच्ची भन्दा एकदमै रमाइलो भएको थियो एकदमै धेरै लाइक एक्सपिरियन्स पनि गेन भयो थ्रु दिस MUN त्यो जहिले डेलिगेसन गरेर डेलिगेसन गर्दा गर्दै पनि अब बिहाइन्ड द सिन्सको एक्चुअल के भइरहेको छ त त्यो मैले डेलिगेसन गर्न जाउन्जेलसम्म के भयो के हुँदो रहेछ भनेर पनि थाहा पाइयो सो इट वाज भेरी इन्फर्मेटिभ किनकि अब नयाँ कुरा सिक्न पाइरहेको थियो अबाउट द MUN सो इट वाज भेरी फन तिम्रो चाहिँ भन तिम्रो पनि त थियो अब तिम्रो नि भन्दियो I mean, एक्सपिरियन्स honestly speaking, I was actually not planning to be MUN at all till the Secretary General he came and he sort of convinced us to be OCs. Like, it was definitely very stressful because first part I was extremely afraid of Brian, right? All मैले these फर्स्ट म्याचमा हेर्दा यो दाइले मैले मोडलमा पनि देखेको थिएँ कि यो दाइ त लास्टै हुन्छ नि कम्प्लिटली होला भनेको तर पछि काम गर्दाखेरि लास्टै कुकी हुँदो रहेछ I mean, my first impression, I was extremely scared. And I remember telling you everything. I would text you every day, like, I'm so terrified of Brian, like, help, what do I do? How do I have like a good impression on him, etc. But in the end, when we started to talk more, when we started to work together, it ended up, he actually ended up being a very great person and it was very fun working with बेटर him. देन मैले के गरेँ त्यस्तो No, don't say that about Mukesh. त्यही त बिचारा Actually, हाम्रो backbone of his MUN, I'm just going to say it was actually Mukesh. He designed all the tank cards. He did all. You did almost every one of the job. अनि तर जुन सबजनाको इक्वली एफर्ट आएकै छ कृषा बहिनीले पनि एकदम काम गरे अब त्यो पनि गरे अब ब्रायनले त अब भन्दै पर्दैन लडी काम गरेको छ हाम्रो चिफ एडभाइजरज्यूले सो इट वाज अ भेरी गुड टिम वर्क टु मेक इट सक्सेसफुल हेर्दाखेरि ब्रायन दाइको चाहिँ एकदम हाइप देखियो यो MUNमा डेलिगेट्सबाट पनि होइन इबीहरूबाट पनि त्यो चाहिँ के हो र कसो हो र मान्छे त नभनौँ होला अब हाइप त नभनौँ अब एकदमै म चाहिँ अब फर्स्टतिर MUNको सर्किटमा आउने बेला म नि कस्तो मेरो फर्स्ट MUN गएँ म फर्स्ट टाइम नि यत्तिकै घुम्न गएको थिएँ कि किनकि पढेर अल्छी लाग्थ्यो अनि मेरो फर्स्ट MUN चाहिँ BBS MUN थियो अगस्टमा भएको थियो अनि
अनि जाने बेला चाहिँ ए ठिक छ गरौँ न बरु मेरो फर्स्ट टाइम नै कस्तो नराम्रो भएको थियो किनकि कमिटीलाई डिजल्भ भयो बट अनि पछि चाहिँ मैले सोचेँ एकचोटि गरौँ न त म नि एकदमै गफ हान्छु अब अरू कमिटीमा गएर नि गफ हानौँ भनेर म अनि पछि धेरै आइएमएम गएँ एफपिएन कमिटी इङ्ग्लिस कमिटी सब कमिटी भइदिएको अनि अहिले चाहिँ ओसीमा आउने बेला हाइप चाहिँ नबनौँ होला किनकि म जोसँग नै फ्रेन्डली हुन्छु कि अब म मेरो डेलिगेट्सहरूसँग नि पुरै फ्रेन्डली हुन्छु ओसीसँग नि फ्रेन्डली हुन्छु त्यही भएर हाइप भएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ I feel like OC was a different experience. It was probably Mukesh and Brian because you guys were also like vice chairs of respective committees. So what was it like to be in the advisory board as well as to chair a committee? Vice chair Saturday delegate भन्नु भएको थियो एक कफिनमा हजुरबाट सुरु गर्नु न त So मेरो चाहिँ एक्चुअली एकदमै रमाइलो भयो because well I was vice president under Sindhi Didi which I have been delegating under for a very long time. मेरो 50% भन्दा बढी एभिडेन्समा she has been my head of the committee itself. So it was very fun to vice chair alongside her. अनि एकदमै रमाइलो भएको थियो एज एडभाइजर पनि आफूले जे भन्यो पछि गएर आफैले भोगिरहेको थियो सो आई ह्याड अ लट अफ पावर टु डु गुड फर माई ओन कमिटी एज वेल सो अलिकति बास त्यस्तो गरेँ तर इट वाज भेरी फन Chairing under Sindhi, it's very fun to be her vice president. You said like 50% of the MUN. Actually, all the MUNs that I've done, it's all been with Sindhi Didi. It's very weird to think about actually. Also, to say मैले 50% गरेर गरेँ म त 90% कमिटीमै थिइनँ किनकि म एकदमै धेरै बिजी थिएँ कि ओसीको काममा किनकि अब मैले अब मुकेशलाई चाहिँ पहिलादेखि नै एकदमै धेरै काम दिएको थिएँ अनि मेरो जब चाहिँ अब एमएन कन्फ्रेन्स चाहिँ सम्हाल्ने थियो अनि मैले चाहिँ अब हाम्रो अमन दाहाल वाज द चेयरपर्सन अफ द कमिटी ग्रुपिङ उहाँले चाहिँ एक्लै गर्नुभयो अनि म चाहिँ कहिलेकाहीँ होइन त्यो त ब्रेकको बेला थियो अब एकदमै राम्रो भयो कज यो मेरो एडभाइजर गरेको फर्स्ट टाइम हो अनि सेकेन्ड टाइम जस्तो भइसक्यो अनि पछि एकदमै बिग्रिन्छ लाग्यो बरु हुन्छ नि कन्फिडेन्स राख्यो सबै टिमलाई डाउन नगरायो अनि राम्रै भयो द्याट्स सो एक्सपिरियन्सकै कुरा गर्दाखेरि टोटल एक्सपिरियन्स भन्दा हजुरहरू सबजना फर्स्ट टाइम यो थियो सो डेलिगेट्सहरूको सबको फर्स्ट टाइम यो इबी हाम्रो यो ओसीहरूको चाहिँ अब यसो फर्स्ट एमयुएन इन ब्याकग्राउन्डको बारेमा कुरा गरौँ न त हाउ वाज योर फर्स्ट एमयुएन फर्स्ट मैले चाहिँ टोटलमा 5वटा गरेको छु फर्स्ट एमयुएन चाहिँ लाइक खासै लाइक आइडिया हुँदैन नि त फर्स्टमा मैले कमिटी एचसिसी भन्ने रिलायन्स पब्लिकमा गरेको थिएँ अनि चेयरपर्सन र भाइस चेयर पनि खासै लाइक हुन्छ नि सिकाउने मुडमा चाहिँ हुनुहुन्थेन त्यही भएर फर्स्ट डेमा हामीले केही सिकाउनु भएको थिएन लाइक बरु युट्युबमा हेरेर युट्युबमा पनि राम्ररी सिकाउँछ भनेर छोडिदिनु भएको थियो क्या होइन त्यसैले फर्स्ट टाइममा चाहिँ त्यस्तो राम्रो गएन अनि सेकेन्डदेखि चाहिँ मैले आइपी नै गरेको हो सिन्धी दिदीसँगै अनि म त्यो पछिको सबै आइमा चाहिँ हाम्रो चार्ज डे अफेयरसँगै गएको हो अनि या हजुरहरू चाहिँ एमयुएन बेस्टिज हुनुभयो I mean, not exactly because we've only done, I think, 2 MUN together. She has done more MUNs than me, but because I don't know why. But talking about first MUN experience, I think mine was definitely the most weirdest experience because I remember specifically going up to the teachers and me and my friend, I don't want to take a name, but me and my friend, we really wanted to do IP. And we were like, oh, sorry. Like they called them and they were like, oh, enough full. But then they somehow got us into wanting to do IPs and it was very fun. And I feel like doing IP as like first MUN, that's not really common for a lot of people. But I actually fell in love with doing IP and I've only done IP under Sindhi Didi specifically. I mean, yeah, that was a shout out to Sindhi Didi. Brian's first MUN experience, which is very fun. फोन त नभनौँ म रुनु परेको थियो मैले मेरो फर्स्ट टाइम वेन आई डिड युनाइटेड नेसन वुमेन अब युएनडब्ल्यू गर्ने बेला एकदमै वाहियात कन्ट्री पाएँ मैले नाइजेरिया पाएँ अनि पछि म चाहिँ मेरो साथीहरूसँग गएको थिएँ मेरोसँग चाहिँ मेरो एउटा बहिनी थियो उसँग थिएँ उसले चाहिँ येमेन पायो अनि हामी 2जना कमिटी गरेर मेरो अरू साथीहरू चाहिँ युमा थियो अब हेर्दै कस्तो हुन्छ नि अब नाइजेरिया के गर्ने अब त्यहाँ फेरि हाम्रो कमिटी नै हुन्छ नि हाम्रो चेयर भाइस चेयर्सहरू पनि के भइरहेको थियो अब नाम चाहिँ नभनौँ
एकदमै प्रब्लमेटिक कमिटी भएको थियो। अब मैले एमयुएन भनेर मलाई थाहा थिएन के थियो एमयुएन। मैले मेरो कजनले मलाई एमयुएनमा इन्ट्रोड्युस गरायो। अनि मैले फर्स्टमा उसले भने ओए तिमी एमयुएन जान्छौ? एमयुएन भने के हो भने ए मोडल युनाइटेड नेसन हो के मोडलिङ हो भनेर भन्यो कि होइन रहेछ। अनि त्यही हो एकदमै फन भएको थियो। अनि त्यो एमयुएन चाहिँ एकदमै बिग्रियो मेरो सबैको। आई थिङ्क फर्स्ट एमयुएन एकदमै बिग्रिन्छ एक्सपिरियन्स। अनि मैले सेकेन्डबाट चाहिँ कहिले जितेको कहिलेकाहीँ हारेको कहिलेकाहीँ नयाँ साथीहरू जस्तो मुकेश नलेज नि त्यस्तै हो। मुकेशको चाहिँ कस्तो रह्यो त? मेरो चाहिँ कृषा बहिनीसित एकदमै रिलेटेबल हुन्छ। मैले फर्स्ट एमयुएनमा जाँदा कसले के भन्छ भनेर त्यो रुल्स अफ प्रोसिजर हुन्छ भन्ने थाहा थियो। युट्युबमा गएर यति पढेँ त्यो युएनए युएसए रुल्स अफ प्रोसिजर मैले कन्ठै पारेर गएको थिएँ कि जस्ट सो आई डोन्ट जस्ट मेस इट अप। अनि मेरो फर्स्ट एमयुएन थियो प्रेसिडेन्सियल एमयुएन, यता प्रेसिडेन्सियल ग्रेजुएट स्कुल कलेजमा भएको। अनि म युनाइटेड नेसन्स कमिसन अन क्राइम प्रिभेन्सन एन्ड क्रिमिनल जस्टिस CCPCJ मा गएको थिएँ किनभने लाइक आई वाज गोइङ टु स्टडी ल अनि क्रिमिनल जस्टिस भनेपछि केही होला नि त भनेर गएको थिएँ। इट वाज भेरी फन। हाम्रो सोफिया म्याम र प्रणय दाई हुनुहुन्थ्यो मेरो एक्जिक्युटिभ बोर्डमा। प्रणय दाई आई बिलिभ स्टडी फ्रम दिस स्कुल ओन्ली। अनि एकदमै रमाइलो भएको थियो मेरो एक्सपिरियन्स। आई गट टु मिट वान अफ माई भेरी क्लोज फ्रेन्ड्स जसले चाहिँ यही इडी पनि गर्नुभएको थियो। सो इट वाज इन जेनरल एकदमै रमाइलो भएको थियो। कमिटीमा डिबेट्सहरू भइरहेको थियो। सो ओसिसहरूको त क्वेसन्स भयो। हाम्रो यो डेलिगेट्सहरूलाई चाहिँ यस्तो के छ र अनि क्वेसन्स फर द ओसिस फिडब्याक भयो यस्तो यस्तो गरिदिनु भएको भए झन् रमाइलो हुन्थ्यो। हजुरहरूको अब ओसीको त धेरै एक्सपिरियन्स छ नि त। हजुरहरूको फेभरेट एमयुएन चाहिँ कुन भएको थियो एकचोटि हाम्रो डेलिगेसनलाई भनिदिन्छ नि? मेरो फेभरेट चाहिँ अब KDS भनौँ तर मेरो फेभरेट साँच्ची भन्नुपर्दा चाहिँ जेम्स एमयुएन थियो। जेम्स स्कुल धापाखेलमा भएको थियो। इट वाज अ भेरी फन एमयुएन। कमिटीमा उस्तै एक्सपिरियन्स डेलिगेट उस्तै डिबेट्सहरू भइरहेको थियो। इट वाज इन जेनरल भेरी फास्ट पेस कमिटी। अनि कमिटीमा एकदमै त्यो पुरै एकअर्कालाई अट्याक गर्ने सब भइरहेको थियो। सो इट वाज डेफिनेटली माई फेभरेट एमयुएन। 0.5ले जितेको छु मैले त्यसमा। सो भेरी फन। हजुरको चाहिँ फेभरेट हजुर भन्नुभयो मेरो चाहिँ फेभरेट एमयुएन भन्ने नै छैन KDS नै हो। तर फेभरेट भन्नुपर्दा GCI हुनसक्छ बिकज मैले GCIबाटै चेयर्सहरूलाई राम्ररी चिनेको अनि अलिकति आइडिया आएको लाइक आइपी कसरी गरिदिन्छ के हुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि GCI पछि प्रोबेबली मेरो अक्षर एमयुएन हुन्छ। I mean, talking about myself, I feel like every MUN is just such a wild experience. It's a different experience. Although I've always done IP, every MUN को IP is so different and the way we do things is so different. But मैले choose गर्नु परेमा चाहिँ I think it might just be KDS because MUN भन्दा पनि post MUN was probably the best. It was the most fun. It was probably like end of the day after the MUN ended. It was probably the most fun. OC ko pani ho, but then overall it was very fun hanging out with everyone else after the MUN. I feel like that's probably my fun. मेरो कुरा त नगरौँ। मैले धेरै एमयुएन गरेको अनि एमयुएन नि एकदम यस्तो भयो कुनै कुनै राम्रो हुन्छ कुनै कुनै नराम्रो हुन्छ। अब फेभरेटमा चाहिँ मेरो तिनवटा एकदमै राम्रो थियो। जस्तो कि प्रेसिडेन्सियल भयो। प्रेसिडेन्सियलमा चाहिँ अब मैले आई डिडन्ट पर्फर्म एकदमै राम्रो बट आई डिड मिट धेरै साथीहरू एकदमै राम्रो साथीहरूले मसँग बोल्छ उनीहरूसँग मैले फ्रेन्ड भएको चाहिँ प्रेसिडेन्सियलले गर्दा। अनि पछि मोडर्न एमयुएन नि एकदमै राम्रो भएको थियो किनकि मोडर्न एमयुएनमा जाने बेला होइन तिमी भएर होइन म भएर अब एमयुएनमा जाने बेला चाहिँ इट वाज होस्टेड बाई आवर चेयर अमन दाहाल। अनि त्यो एमयुएनमा चाहिँ जाने बेला एकदमै नर्भसनेस भएको थियो किनकि म HRCमै पढेको थिएँ अन्डर रोहित दाइ हाम्रो। अनि हाम्रो कमिटीमा जाने बेला मलाई एजेन्डा पनि थाहा थिएन मलाई मेरो कन्ट्री पनि थाहा थिएन। अनि लास्टमा गएर कसरी जित्यो। अनि एकदमै मन पऱ्यो भनेको KDS नै एकदमै राम्रो थियो किनकि एमयुएन नि राम्रै भयो एक्सपेक्टेड भयो। अनि नयाँ So thank you so much to our OCs for joining us here for this podcast and sharing so many good memories with us. Now getting back to our delegates for the podcast, and we have a few pictures that we're gonna put up here, and we would really like for you guys to give us a picture review in general. So yeah, thank you.
So now let's get into the photo review session. First, so this I believe is a photo from UNHRC. Could you please explain what's going on? It's like the final day. We finished our meeting, and the entire committee was just here for the graduation picture of everyone. And that's our vice president, and it was president, and it was vice president's idea to just point at us. I mean, what? I don't think I'm. Okay. We're all having fun here. You know that Switzerland guy? He was like, where did he get those glasses from? I think he borrowed it from one. That was actually the best delegate of UNSC. Yeah. Yeah, he was the best delegate. And that's Pakistan, the one with the blue suit. He was the one who didn't bring his phone the first day, and he didn't have any information. And my favorite delegate from here was Kenya, though. She like right above the president. You know, looking at this picture, it's like she's a very, fun person. It doesn't look like she's a very, strict person, like how she's in I comedy. mean, Yeah. she is a very strict dais, but she's also a very fun Yeah, person. she's very fun person. Next photo, please. So here from below, I believe it is Finn. So could you elaborate on the photo? यो चाहिँ त्यही ग्रेजुएसन फोटो खिच्न थियो अनि यो प्रेसिडेन्टहरू चाहिँ आई डोन्ट नो के पोज गरिरहेको थियो खै दुईजनालाई के भन्छ अरे बोकिरहेको थियो And Brenda looks like Also, for the viewers, the guy on that side, that's actually Nimesh. He actually did vice chair in Ecofin for. Yeah, he did temporary. Yeah, temporary. Of some internal factors, and I believe that is the delegate of Sri Lanka lying down, right? Yeah. So next photo, please. So this is a photo from UNSC. यतिखेर के भन्छ अब सबै कुरा सकिसकेको थियो अनि हामी सबजना एउटा पोज दिने भनेको थियौँ लाइक वी आर जस्ट ट्राइङ टु पुट आउट द्याट त्यो प्ले कार्ड्सहरू हुन्छ नि कसैको टाउको माथि गर्न खोजिरहेको थिएँ अब त्यो मेरो तलतिरको मान्छे छ नि त्यो सिधा बस भने होइन सिधा बसिरहेको छ क्या लाइक आई वाज ट्राइङ टु फाइन्ड द एक्ज्याक्ट स्पट त्यो प्ले कार्ड जहाँ अड्किन्छ अनि त्यहाँ खोजिरहेको थियो ठ्याक्क त्यहाँ राखेँ आई गेस त्यो ठ्याक्क त्यो अड्काउनुभन्दा पहिलाको फोटो हो राखेँ त्यहाँ है अनि अड्क्यो थियो अनि त्यसपछि आई गेस यो को आएको थियो यो नाम बिर्सेँ लेसे अब त्यो सार्थक साइडमा नि त त्यो मेरो प्ले कार्ड राखेको साइडमा है माथि त्यसले पनि त्यसलाई सिधा बस भन्दैछ है अब यिनीहरू आफैसँग बोलिरहेछ हामीहरू चाहिँ प्ले कार्ड राखेर यता फोटो खिचेर लाइक वी वर ट्राइङ टु पोस्ट लाइक दिस यस्तो के हेर्छ त लाइक वी वर ट्राइङ टु जस्ट डु दिस एन्ड दे वर जस्ट डुइङ अन सम ऱ्यान्डम स्टफ आफ्नै दुनियाँमा के सबजना So what's going on with the executive board? It's like they don't want to be here. It looks like you're bullying them. Exactly. हामीहरूले के थियो यो यही दुईजनाले त्यो डायस ग्रोथ मार्केट गरेर लाइक दे वर जस्ट मिसिङ विथ द डायस So that Russian Federation is, I believe, Sarkapa, and who's that other than? I do not know his name, but I believe it's Iran. Can we have the next picture? Okay, this is FPN. Oh my god, के भइरहेको थियो यो पिक्चरमा चाहिँ And from the picture, the auditor looks very female dominated. Yeah, it's very alone. There's like 3 guys or 4. Yeah, 50% केटाहरूलाई. सो यसमा चाहिँ त्यही त्यो के अरे लास्ट डेको त्यही फोटो सेसन थियो अनि यसमा चाहिँ अब सबै कमिटीहरूले आफ्नो प्लाकार्डसँग आएको थियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सबले प्लाकार्ड चाहिँ हामीले बिर्सेको थियौँ अनि त्यत्तिकै हामीले फोटो खिचायौँ अनि हाम्रो चेयरलाई चाहिँ के भएको मलाई केही थाहा छैन म चाहिँ के अरे त्यही आफ्नै पोजमा एकदमै लाइक के अरे आफ्नै पोजको ध्यानमा थिएँ अब उहाँहरूको चाहिँ I don't know what was going on with Siddhartha at the moment because I was behind the scenes with the camera. We told him that it was going to be a formal and took a formal. We're like, "Are funny face? Sorry, no man." He decided. And then the fact that it looks like he got the photo pictures, but he actually held that yawning picture for 5 minutes. And every single picture that you see, you're going to see him yawning. Can we have the next picture, please? Okay. So what's going on here? चाहिँ आई थिङ्क डे 2 को पिक्चर हो यो अनि हामी नाचिरहेको थियौँ अनि एकातिर नाचबाट फोटो खिच्न थाल्नुभयो अनि हामी पोज दिएको त्यही हो So next picture, please. That was UNHRC. This is second day, but I don't know what's going on. I was probably giving my speech
Or I was looking at the Imperial Protector of Pakistan because he was in that direction and we were probably arguing. Beside me is like the delegate of UK and she looks kind of stressed. I think I was debating with someone or something. I thought this picture was taken at the moment when you were debating with the delegate. Yeah, there was a crisis going on regarding the Kenyan stuff, and I went in as a shadow delegate, and I believe this was the moment where our debate on the religion of Pakistan started. So can we have the next picture? Again? It's me again. Okay. Uh, That's me raising the placard while writing a question for, I believe it's him or Kenya. can we have the next picture? Me again. That's probably me doing, yeah. Outcome. Okay, so this picture. We were talking about the hair clip. You see, it's like a beer trap. And I was doing that answer, and I believe it was Anmol who came in and clicked the picture, or was it Anshu? I believe it was Anmol. Sympathetic expression is so valid. Yeah, she was like, what are you talking about? And I was like, beer trap with you, beer ko kuta samosa, and she had no idea. Next picture, please. So this was we were trying to click a funny photo, but it didn't turn out to be that funny. Because, well, Sindhu is so photogenic, can't say the same about myself. And if you see there is a pen stuck between our table. Okay? Oh yeah. So next picture, please. Yeah. So, हामी चाहिँ लाइक हतार भइरहेको थिएँ जान नै हामी छिटो फर्किन्छौँ भने Yeah, they're absolutely same. You look so diverse. Exactly, Picture. like- It's so... Look at Sada boy over there. Can we have the next picture, please? Okay. I feel like this is probably somebody created. yeah, So day picture one. D1. The only thing Okay, We were debating about yields. So, like, there is a yield to delegate, there is a yield to EB, and there is a yield to floor. And I believe Nimesh was talking about how yield to the floor and yield to EB is the same thing. And then, like, we started talking again, and already remember the I feel like I want to ask something. Why is Nimesh in every community book picture? I think I watch every community. He's always there as a vice chair or as like a logistics. What would you do? So it's a first time now we had the OCs running around everywhere to make sure everything was in place. So Nimesh was going to every committee, he was just talking with the dais, he was just being very present within the MN itself. So next picture please. Okay, this is... I believe very self-explanatory picture. I was getting the badge. Next picture please. So that was our photo review session. Now I believe We have a time time lapse. lapse. I believe this is a time lapse of day 2 in Yes. UNHRC committee. So what was going on during this time lapse? But before that, where was the camera? Where was it? So it was right behind the delegate of Kenya. I never noticed. Yeah, it was. This was right after the crisis as well. So that's just what crisis is happening, and we're all like taking parts and debating on it. I'm pretty sure me and Swiss were the only people that were talking. Yeah, so that was after crisis, and we were just. The committee was moving in its natural pace. Sindhi Didi was continuously going up as the Kenya or sometimes Argentina or even Saudi Arabia. This was during the resolution session. So yeah, there was a lot of things going on. So that wraps up our photo session. This is day 1, day 2 को कुरा गऱ्यौँ अब एन्डमा डे 3 जाने चाहिँ एकदमै धेरै भइरहेको हुन्छ कमिटीमा इन अ भेरी सर्ट अमाउन्ट अफ टाइम सो कस्तो चाहिँ भयो डे 3 को बारेमा अप्रोचिङ द लास्ट डे अफ द एमएन इटसेल्फ I actually don't remember what happened on day 3. We were preparing the person paper. That's all I remember. Like we were all. I think it was an unmoderated caucus from the beginning, and also I think our chair, president was late. I was also late, and I'm actually not sure what went down. And then me and my friend left early, so I don't know.
I feel like I remember sitting in UNHRC Yes. with you before, right before Oh, Sydney was gonna. And the only thing that the most fun part was our delegate of Indonesia and delegate of Thailand. They were dancing together, and it was really nice. I think what song was it? Ed Sheeran's Perfect. Yeah, I remember that very well. It was the MOE itself. So. हाम्रोमा त त्यसपछि चाहिँ त्यस्तो केही भएन आई गेस वी जस्ट 2 months अनि त्यसपछि रिजोल्युसन पेपर बनाउन थाल्यो सक्यो त्यति त या हाम्रो पनि त्यही भएको होला त्यो खासै त्यस्तो त्यही 2-3 जिएसहरू गऱ्यौँ अनि त्यही मोडहरू गऱ्यौँ त्यसपछि डे 3 मा त खै अलि कस्तो लाइक अलिक कन्फिडेन्स आयो अनि मैले चाहिँ लाइक मोडको टपिक आई गेस खै के पो थियो मैले उठाउन खोजेँ क्या अनि खोइ मैले के भने रङ भएँ अनि त्यसो अलि इम्बेरेस भयो क्या म चाहिँ I feel like हाम्रो MUN को Day 3 is quite different because usually Day 3 मा press conference भन्ने held हुन्छ. For those who don't know, press conference चाहिँ अब we have this committee called IBC. They're like the journalists of MUN. अब हामीले चाहिँ राख्न भयो मिलेन अब हाम्रोमा चाहिँ उस circumstances गर्दाखेरि. But त्यसले गर्दाखेरि Day 3 was quite different than it usually is. त्यसैले गर्दा like you guys got to do a lot of things किनकि usually Day 3 मा प्रेस कन्फरेन्स हुन्छ त्यसपछि रेजोल्युसन बनाउन थालिन्छ कङ्ग्रेस सो यु गाइज गट टु टक अ लट इन Day 3 आई बिलिभ बिकज अफ द्याट You guys have to spend more time in the committee itself. Our Day 3 is known to be very stressful, because it's the last day and everything. So, हजुरलाई चाहिँ कस्तो थियो त लाइक Day 3 को? स्ट्रेसफुल त थिएन भनौँ न जस्तै अब जम्मा रेजोल्युसन त पास गर्ने थियो अनि आई गेस लास्ट डेमा त हाम्रो उहाँ हेडहरूले पनि के स्ट्रिक्ट गर्नु भएन त्यसैले राम्ररी नै गयो त्यो आनन्दले गयो भनौँ हाम्रोमा त त्यो रेजुलेसन बनाउन चाहिँ लाइक खतरा डिबेट भएको थियो क्या यत्तिकै त्यो के अरे गानालाई चाहिँ उसलाई चाहिँ मेन बनाउने भन्नु पऱ्यो अरे अनि उता फेरि छुट्टै थियो अनि डिबेट भएको थियो ठुलो ए साँच्ची अनि हाम्रोमा साँच्ची मतलब याद आयो त त्यो रेजोल्युसन बनाउने बेला रसिया अनि कोलम्बियाले चाहिँ अब बेस्ट डेलिगेट आई गेस मोस्ट के भन्छ अरे ठुलो पाउनु रहेछ नि त त्यही हो त्यसको लागि तिनीहरू दुईजना अब फाइट गर्दै थियो नि त अनि त्यसैले रेजोल्युसनमा चाहिँ पाकिस्तान अनि रसिया अनि त्यो रसिया पाकिस्तान चाइना थियो नि त अब कोलम्बियालाई त राख्ने भएको थिएन अनि आई गेस कोलम्बियाको कजन थियो क्यारे युएसए अनि कोलम्बियाले चाहिँ युएसएलाई त अब कजन भएपछि त अलिक त्यसले भन्ने मान्छ नि त अनि कोलम्बियाले चाहिँ रसियालाई इफ यु डोन्ट पुट मी इन रेजोल्युसन आइएम गोइन भेटो इट भन्छ अनि रसियाले चाहिँ कोलम्बियालाई तिमीले कसरी भेटो गर्न सक्छ भने है अनि त्यसपछि त्यतिखेर कसैले थाहा थिएन नि त कोलम्बियाको युएसए कजन हो भने त त्यसपछि कोलम्बियाले चाहिँ सिज माई कजन मैले उसलाई भेटो गर्न आउँछु भन्दै त्यसपछि कोलम्बियालाई राख्न लागि फोर्सफुली धेरै नै फर्मल भन्दा नि इन्फर्मल डिप्लोमेसी भएको रहेछ कमिटीमा सो एचआरसी र एफपिएममा चाहिँ के भएको थियो स्ट्रेसफुल थियो कि इट वेन्ट चिल तर त्यस्तो खासै केही नै थिएन त्यो हुन्छ लन्चभन्दा अगाडि नै हामीले केही त्यस्तो स्पिचहरू दिएको थियो त्यसपछि चाहिँ त्यही रेजोल्युसन पेपर I think third day was the only time where I didn't prepare like any speeches. I just got there and started. Yeah, it was the most chill for me. The only thing that was like a minor problem was lunch because they forgot to bring me lunch. I remember you were a vegetarian and you were probably the only one of 2 vegetarians within the MUN itself. So for that we apologize. So D3 को main highlight चाहिँ के भयो त तपाईहरुको लागि was it the socials or was it the committee ending? मेरो लाइक त सोसियल्स थियो लाइक हामीले सबजना कस्तो झ्याउ भए लाइक अनि घर जान आँटेको थियो क्या अनि ठ्याक्कै सबजना त्यही नाच्न थाल्यो तान गर्न थाल्यो अनि त्यही हेर्दै बस्यो For me, it was the committee ending. I was very sad, but I was also glad that it was over. हाम्रोमा त त्यो फर्स्ट टाइम थियो नि त मैले गरेँ अनि त्यो कार्ड्सहरूमा के लेख्ने थियो अनि त्यही रमाइलो लाग्यो जे होस् अरूले आफ्नो बारेमा के छ त्यो थाहा पाइयो नि त अनि मजा नै आयो लास्टमा मलाई नै त्यो कमिटी एन्डिङै So usually, MUNsमा चाहिँ at the end of the day, normally चाहिँ Day 2 मा खेलिन्छ. It's known as like MOE, motion of entertainment for those who don't know. हजुरको कमिटीमा MOE भएको थियो कि थिएन भएको थियो भने what was it like? Let's start off with UNSC. MOE भयो होइन? विरुद्धले गर्नु
That's the most Vinit I think Vinit I could Yeah, ever do, very honestly. understandable. The Shaurya hits MOEs as well because trauma छ त्यो बिचारा. So what about FPN? FPN I think भएन होला भएन जस्तो लाग्यो MOE भयो. कस्तो गर्नु हाम्रो इको फिल्ममा त भएको थियो जस्तो लाग्छ. लास्ट डेमा मात्रै भएको थियो मर्सकेको So के भयो त अलिकति भन्नु. खै मेकअप लाउन सुरु गरेको त्यो एउटा फेम बोय भनेको त्यही भइसकेको थियो अनि मेकअप लाउन थाल्यो सबले. HRCमा चाहिँ कस्तो भयो त MOE किनकि म पनि थिएँ. The only thing that happened was Sisi Bhai and Rishi dancing together, and also we tried to get Noru Bhai to dance, but he wouldn't. And actually, our dancers were also supposed to dance, but they refused it for some reason. It doesn't make sense. I feel like I remember HRC ko MOE because I came to the committee. I was like, I went outside with Nishu and I was like, MOE garaunai parcha HRC ma, and she was not planning to do it. So I came to your committee and I really wanted to like do Mukesh's makeup. Yeah. But then she refused. She was like, I don't do makeups in my committee. And I also remember, I feel like just before Sisi and Nishu were dancing there because they were not done. She was like, I was like writing Nishu ko black card and she was like, Aaradya, come on. I was like, what? She's like, let's give them demo of how to dance. And then I was like, what? And then she was like, and then they just came and they started dancing, so we didn't have to do that. Yeah. So मैले त्यो मेकअपवाला MOE नगर्नुको कारण चाहिँ इफ यु रिमेम्बर आई टक्ड अबाउट जेम्स एन्ड अनि मेरो यस्तो नराम्रो मेकअप भएको थियो त्यहाँनिर. It's very traumatizing to be honest. I feel like that was my motivation to do your makeup. Yeah, it was like genuinely super bad. So अब MOE सक्यो MOE पनि भयो भएन कतिको भएर. So at the very last MUN भन्दै there's a competition भनेपछि एन्डिङमा अब अवार्ड सेरेमनीको लागि चाहिँ. So how were you guys feeling during the award ceremony? सेरेमनीमा खै यस्तो पुरै अनएक्सपेक्टेड थियो. अनि मैले चाहिँ स्पेसल मेन्सन अवार्ड पाएको थियो अनि त्यसमा केही थाहा थिएन. मैले राम्रै बोलेको थिइनँ जस्तो लागेको थियो तर पछि फेरि त्यो अवार्ड पाउँदाखेरि कस्तो खुसी लागेको. म त अवार्ड त भएको जस्तो लागेको थिएन. लाइक अब चाहिँ रेडी फर सोसल हुन्छ नि अब त खतरा नाच्छु लास्ट यो अब त पसिना निकालेर थाल्यो भन्ने चाहिँ मैले आई गेस मेन्सन पाएको जस्तो लाग्यो. त्यही आई वाज भेरी सक मैले के गरेको थिएन. I was pretty much expecting an award because I feel like I did pretty well. I also feel like I had a sort of unfair advantages to the other delegates. We had Kenya, she had already been to like 9 MUN, then there was Switzerland, and he had already done an MUN before, and the rest of them didn't know, and I felt like it was kind of unfair because I had already been to one session. But I was expecting an award, yeah. I think you won Outstanding Delegate from what wrong? Yeah. I mean, it is very understandable because the delegates had the choice to come to the mock session and they repeatedly भनेकै थियौँ तिमीहरूलाई काम लाग्छ भनेर. A lot of them did We not show invited up. everyone to the mock sessions, but it's sort of there. Exactly. So last day of socialsमा which was prom, which is a very much awaited socials in MUNs itself. So And we weren't there, so we want to know your full story. Like, what happened in day 3 socials? पहिला त कोही नाचेन क्या अरे. आई गेस पहिला हामीहरू एक्लै नाचेन. केटा एउटा ग्रुपमा नाच्छ थियो, केटी एउटा ग्रुपमा नाच्छ थियो. अब केटीसँग नाच्नु सबैलाई लाज लागेको थियो अनि केटाहरू एकअर्काकै कमर समातेर हाँसेर नाचिरहेको थियो. अनि लास्टमा चाहिँ के सिसिरलाई चाहिँ आँटा थियो. सिसिर नाच्यो भुइँसँग होइन. अनि सिमनले नाच्नु थाल्यो अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ केटाकेटीहरू नाच्यो. एउटा केटा लाइक लास्टै हार्समा केटाले ग्रेसलाई पछ्याएको थियो. त्यो हाँसिदियो त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो थियो. त्यही हेर्न बसेन. What about Kushi? It's the same thing. I feel like you guys were in the same group when you were going. What about Nishu? So तिमीलाई चाहिँ socialsमा बस्नै मन लागेन कि were you like research गर्नुपर्छ घर Actually, गएर? each time me and Fura went out to eat. किनकि हामीले नि अहिले MUN गर्दाखेरि चाहिँ we don't usually stay for socials. घर गएर रिसर्च गर्नुपर्छ, रिपोर्ट लेख्नुपर्छ भनेर. So it is
Socials are Actually, for the reports, I woke up at 7, did the reports and came. Like I never bothered. understandable. So most of the delegates also, I would say like a first time थियो was an MUN. Overall experience like they डेजहरूलाई चाहिँ सम गरेर एउटा आन्सर भन्नुभयो भने के हुन्छ त्यो what was your experience like? सुपरै भनौँ मजा आयो मोस्ट त त्यो ब्रायन दाइसँग उफ्रेर नाच्दा चाहिँ मजा आएको त्यही रमाइलो भयो मजा आयो अनि एमबिएनले पनि रमाइलो हुँदो रहेछ मजा आउँदो रहेछ भनेर इम्प्रेसन राख्नु पढ्नु पऱ्यो ठिकै I definitely want to do more. I especially want to participate again with Kenya. Yeah, because it is a very integral part of MUNs. You make a lot of new friends, you learn a lot. So, हजुरहरूले चाहिँ यो 3 दिनको एक्सपिरियन्सबाट के सिक्नुभयो? Did you guys learn something new about the global contemporary issues as well? And are you planning to do any further MUNs in the future? I'm definitely gonna sign up for more MUNs and specifically in the UNSC community. It's like the first community that grabbed my attention, and I feel like it's like the perfect community for me as well because I'm enjoying it. I do it a lot. Yeah, usually first timers they love doing HRC because it's genuinely a fun community. So what was it like saying goodbye to KDS MUN? So how for you guys as well? अगाडिको question. हामीले लाग्यो भनौँ न अब लास्ट दिनमा बाहिर भने के भन्दा आफ्नै साथी त सबजना चिनेको त्यो भन्दाखेरि अब यस्तो लाइक एमयुएन गऱ्यो होइन अबदेखि नर्मल डे टु डे लाइफमा फर्किन्छ क्लासरुमहरू हुन्छ कमेडी सेसन हुँदैन यसो पार्टिसिपेट गर्न पाइँदैन त्यस्तो सोच्दाखेरि चाहिँ लाइक कतिजनाले चाहिँ देयर इज अ टर्म के पिएमडी भनेर पोस्ट एमयुएन डिप्रेसन एमयुएनको बारेमा सम्झेर कस्तो स्याड लाग्छ कि म कमिटीमा भएको भएँ भनेर त्यस्तो भयो कि भएन म कम्युनिटीमा धेरैसँग बोलाएको थिएन त्यसैले त्यस्तो केही भएन And going back to school after spending 3 days with your friends, debating and learning these new things, was it hard for you guys or was it like just? It was. I was only like the only thing I was grateful for was like the extra Z's. I missed waking late, but I really missed being in the comedy. The most fun part for me was like gathering all the information in like limited time, and it was fun, and I missed that a lot. What about you? सो एमयुएन 3 दिन कन्टिन्युस एमयुएन गरिसकेपछि फेरि अब डे टु डे लाइफ पढाइ गर्न कस्तो लाइक त्यस्तो चाहिँ फिल भएको थियो अब फेरि अब झ्याउलाको हुन्छ लाइफ त्यस्तो भएको थियो अनि प्लस मैले के दुई तिनवटा साथीहरूले बनाएको थिएँ एमयुएनमा अनि क्लोज पनि भएको थियौँ हामी अनि अब पछि अब कहिले भेट्ने अब लाइक अब छुट्टिँदाखेरि चाहिँ काइन्ड कस्तो अब नराम्रो टाइपको फिल आएको थियो सो गोइङ ब्याक टु द क्वेसन बिफोर दिस हाम्रो डेलिगेट अफ भियतनामले त एन्सर गर्नुभयो वाट अबाउट यर एन्सर्स लाइक तिमीहरूले नयाँ कुरा सिक्यौ कि आर यु प्लानिङ टु डु मोर एमयुएन्स नयाँ कुरा अब बोल्न चाहिँ अलि मजाले आयो अलि अब गर्छु होला त चाहिँ त्यही कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप भयो अनि प्लस मैले अवार्ड नि पाएँ त्यसपछि त अब कस्तो हुन्छ नि खुसी प्राउड टाइपको लागेर अब म फेरि अझै गर्छु भन्ने टाइपको चाहिँ भएको थियो अन्त अलि नभन्नुपर्ने हो कि तर हाम्रो ग्रुप चाहिँ कस्तो थियो भन्दा अब त मरिन्छ तर एमयुएन चाहिँ गरिदिएको किन त्यस्तो के भयो र लाइक वाज इट द स्पिकिङ पार्ट or was it the socials मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो तर मेरो साथीहरूलाई चाहिँ ठिक लागेन मलाई चाहिँ जेनरली रमाइलो लाग्यो त्यो जस्तो डिबेटिङ एस्पेक्ट्सहरू पनि So, on a scale of 1 through 10, what would you rate KDS MUN? 7 सो अब एमयुएन्समा गएपछि धेरैवटा मेमोरिज हुन्छ मोमेन्ट्सहरू हुन्छ फ्रम वान एमयुएन अलोन देयर आर थाउजन्ड्स अफ मेमोरिज राइट सो तिमीहरूको बेस्ट र वर्स्ट मेमोरिज चाहिँ के भएको Worst memory was I lost the entire like speech I had ready on a topic and I started panicking and actually I made up things about Vietnam midway as I was speaking. And then Mukesh like caught me in the middle of it and he actually repeated the last sentence but there was no last sentence. So I was like, I lost it. And so I made that. The best memory was like winning the award. But that is a very normal thing to happen because we make up a lot of stuff within the MUNs itself. So how about you guys? मेरो वर्स्ट मेमोरी चाहिँ अब फर्स्ट डे नै भनौँ न म आँटिसकेको थिएँ आई थट म साथीहरूसँग हुन्छु मेरो स्कुलकै साथीहरूसँग एससीमा हुन्छ है गएर नानीहरू चाहिँ मेरो मान्छे छ बसाउँछ
अब के गर्ने पहिला त्यसपछि को थियो सायद कृषालाई सोधेँ मैले उही मात्र छु यसरी म भन्छ अब क्लासमा गएँ चुप्प लगाएर बस्छ कोही चिन्दैन नि त फर्स्ट टाइम त अक्वर्ड हुन्छ नि त बोल्नु पहिला दिन म केही बोलेन अब बेस्ट फ्यामिली चाहिँ आई गेस सेकेन्ड दिनमै भएको थियो बोल्न थालेपछि त अब फेमिलीहरू हुन्छ नि त साथी बन्द रहेछ बोल्न मिल्दो रहेछ राम्रै भएको तिमी एक्लै थियो होइन एससीमा लोयल्टीबाट because I remember the allocations on I feel like that was actually not on purpose. हामीले 5 जना राखेको थियौँ but then while new delegates were being added and त्यो गर्दा गर्दै somehow only one delegate from loyalty ended up being in UNSC. so Yeah, best memory चाहिँ I think डे 3को सोसल चाहिँ लास्टै मजा आएको थियो लास्टै नाचेको थियो अनि वर्स्ट मेमोरी चाहिँ खै साँच्चै के नै भन्नु होला वर्स्ट just overall you guys really enjoyed the MUN itself, right? Okay, so did you guys have fun genuinely MUN? Yes. अब डेलिगेट्सहरूको त भनौँ न बेस्ट एन्ड वर्स्ट मोमेन्ट्स एन्ड एक्सपिरियन्स थाहा भयो तिम्रो चाहिँ कस्तो छ त मुकेश लाइक बेस्ट एन्ड वर्स्ट एक्सपिरियन्स नट एज अ भाइस प्रेसिडेन्ट बट एज अ Okay, as a OC, best there is one most obvious would be the food. I thank our Mananiya chief advisors you for the food. It was really good. Worst memory भनेको एभियन भन्दा एक दिन अगाडि बेन्चहरू मिलाउँदा यो जुन राति थियो सब लाइट्स अफ थियो यस्तो डर लाग्यो It was also because हामी 4 जना मात्रै थियौँ राति 8 बजेसम्म or something here and then सबै स्कुलको बत्ती निभाइसकेको थियो we both went down कमिटीमा and I was very injured and I thought that you would run away after closing the lights so I was like no bhag constantly and त्यो राख्नमा I feel like that was fun as well but that was very scary as well अनि बेला बेलामा यम मम्मी सर oh my god we got scared young mummy sir would come in randomly and he was wearing all black that day and we got so scared that day a day before the MUN that was the thing yeah it was really fun so it was very fun तिम्रो चाहिँ अब बेस्ट र वर्स्ट त मेरो पनि थाहा भयो डेलिगेट्सको पनि थाहा भयो वाट अबाउट द को होस्ट herself I feel like your best was probably being on call with you and Brian for hours, just not doing anything. We would every day we would like 9:30 बजे हामी यो काम गर्छौँ है भनेर राख्थ्यौँ but we would actually not do it and we would just sit on call and be like अब गर्नुपर्छ सुरु गर्नुपर्छ we would not do it. It would be very late by the time we finished it and probably also design and everything from the certificates and black cards and everything and the worst was probably like committee session चलेको बेलामा because सबै कमिटीमा लजी बसेर हुन्थे and I would be here all alone with like Nishu and सम्पदा पनि we would not know what to do like के गर्ने काम छैन अब so just go to like committee so that was boring rather than worse that was very boring because everyone was genuinely worse one I mean they're least interesting so I feel like that was it for our podcast. Thank you so much to our respective delegates for joining us for this special event. And yes, these bittersweet memories and moments are really what made KDS MUN feel complete. We really hope to see you guys again in more MUNs. And I think hopefully let's meet again in Yes. Loyalty MUN 1.0. Thank you so much for everyone. Please make sure to like, share, and subscribe to Loyalty Academy's YouTube channel. We'll see you guys again. Bye bye.